पुणे जिल्लाના ચાકણ શહેરમાં ભારે વરસાદના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે। શહેરના અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન થઈ ગયા છે અને अन्नाभाव साठे चौक खाते भारे पाणी भरावाना कारणे वाहन व्यवहार प्रभावित थयो छे। अनेक दुकानोमां वरसादी पाणी घुसी गया छे। वेपारीओने भारे आर्थिक नुकसान वेठवुं पड्युं छे। वेपारीओ अने नागरिकोनो आक्षेप छे के नगरपालिकाना अपूरता आयोजनना कारणे आ परिस्थिति उद्भवी छे। वेपारीओने भारे नुकसान थयुं छे कारण के वरसादी पाणी सीधुं तेमनी दुकानोमां घुसी गयुं छे। तेओए पाणीथी थयेला स्टॉक, फर्निचर, अन्य सामानना नुकसान अंगे भारी नाराजगी व्यक्त करी छे। नागरिकोनो आक्षेप छे के आ परिस्थिति एटला माटे सर्जाई छे कारण के शहेरमांथी वरसादी पाणीना निकाल माटे कोई असरकारक व्यवस्था नथी। रायगढ़नी सावित्री नदी चेतवણીના સ્તરથી ઉપર વહી રહી છે। મહાડ શહેર આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂરનો ખતરો સવારથી જ અંબા, પાતાલગંગા અને કુંડલિયા નદીઓ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે। તો નાગોઠાણે, રોહા, પેણ, खोपोली विस्तारों पहलाथी ज पूરના पाणीनो सामनो करी रह्या छे। महाडमां सावित्री नदी चेतवણીના સ્તરને पार करी जता समग्र रायगढ़मां चिंता वधेली छे। आशंका छे के जो वरसादनुं जोर ओछुं नहीं थाय तो समग्र रायगढ़ जिल्लो पूरनी चपेटमां આવી જશે।